केते सुंदर लगुच ये खड़ा पूरा सतेज खड़ा ये खड़ा को लेकिन बाबा बेल से गोटाए बेल चार्टा बेल साथ सामान सी पाचिले तो जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ प्रथम आपण मानक मो हृदय बहुत बहुत धन्यवाद मो वीडियो देखुथिबारु आउ मते टिके सपोर्ट करथिबारु मु आपन बहुत बहुत धन्यवाद करूची। दया करी वीडियो टिके लास्ट पर्यंत देखंतु आउ शेष रे टिके लाइक करंतु आउ नुआ आस्ते बंधु मान टिके चैनल सब्सक्राइब करंतु आउ दया करी टिके कमेंट मध्य करंतु जो मान कमेंट करिवे तांकर कमेंट को मध्य मु परवर्ती वीडियो रे तांकर नाम सहित पढ़िबी तेणु कमेंट करथिबा भाई मानकर कमेंटटा बेकार जीवनी आउ थोर मध्य आपन मु अनुरोध करूची वीडियो टिके शेष पर्यंत देखंतु एटा तो आपन जानथिबे एटा ब्लॉग वीडियो सब आउ वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु वीडियो टी लाइक करंतु और नुआ आस्ते बंधु मान चैनल टी सब्सक्राइब करंतु भाई को टी सपोर्ट करंतु आपण मान पाखरे मोर अनुरोध एटा मोर ब्लॉग चैनल विलेज लाइफस्टाइल विलेज पीपुल विलेज फूड आमे तो निजे गाँवली तेणु ये गाँ लोक मानकर 40 मु ब्लॉग चैनल ये चैनल करची तेणु आपन सपोर्ट पाइले मु किछि आगेबी तेणु आपन बिना सपोर्ट रे मु किछि कर परिबिनी संग माने खरा दिन रे जो सकाळ जो अनुभूतिटा से टिके नियारा थाए कारण खरा दिन दिन मान सारा जानथिबे जो गरम डहरे सकाळ तापमात्रा सब कम थाए तेणु सकाळटा बेसी भल लागे आउरी मध्य भल लागे सकाळ जदि आपण नई कूल जदि बुलुथिबे से जो माने अनुभूतिटा से बहुत नियारा तेणु मु मध्य सेमती आज गोटे नई कूल बुलुची देखिपारे नईटी मो पाखे अच्छी से नई आज्ञा जना पड़नी पूरा से दला फल पूरा फुल हो जाए तेणु तथापि वर्षा दिन से नईटी पूरा माने पूरा फुल हो जाए मतलब दीटा बंध पानी लगी जाए तेणु से बर्तमान तो आगुरी भल नईटा भल था ये नईटा ए जो सफाई कार्य हो दल फल कुआड़ सब मंजी सब आसला से नई पूरा अपरिष्कार हो गला पुणी पानी देखा खाली माने दल ये बेणुआ बेणा पाट ये सब माने पूरा एकदम हो जाए एपटे नई एपटे सब नई आप देखुं पूरा टोटाल नईटा आउट देखते आप सब मुग कियारी आम कियारी सब मो सांगे गोटे कुकुर से प्रतिदिन आम घर खाई पीकी से जो पोषा भाई है से जिते मुझे आसबि आम नईकूल बुलिया से मो सांगे सब आसो काले काले चल चल जीव चल आ आ चढ़ई गोड़ तू तो पारू से का पारू धरी आसवा आगे आज्ञा पशु मान को जिते आप स्नेह आदर देवे से आप पूरा निजर हो तू चलनु मोटर स्पीड चलनु लाली तो सकाल सकाल व्यायाम हो तू डेली पम्प देलु अच्छा पुणी दौच कहीं कौटे चोरा लेकिन अच्छी ये जब पंप आगुरी मार था तो हैंडल भाई था अब आगे जो रास्ता देखिए जीवु पानी तो जाऊँ बाबा बेल से गोटाए बेल चार्टा बेल साथ सामान सी पाचिले तो ये सब पाचिले हाँ से आसू था से सब बड़ बोधे यही बेल यदि पड़ो तो पूरा मैंने मेडिकल सीधा डॉक्टर फेरी था आउट कुकुर आसला खाया
ଆମର ଏଠି କେହି ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଯିଏ ଆସିବ ଖାଇକି ଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନେ ଖାଇବା ପଶୁଜନ୍ତୁକୁ ଯେତେ ଖାଇବା ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବେନି। ସେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ କରି ସେ ଡେଲି ଆସିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ପଶୁପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ବିନା ଆହାରରେ କାହାକୁ ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁଁ ମାନେ ଯିବାକୁ ଦିଏନି। କେତେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶୋଉଛି। ଆସିଗଲା ଖାଇବା ତୋର ନେ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଇଲେ, ମାନେ ଖାଇବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଭାରି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ସେମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ଉପାସ ବୁଲୁଥିବେ। ଏଠି ବେଲ ପାଚି ଯାଇଛି। ଏ ବେଲ ସବୁ ପାଚିଲାଣି ସବୁ ବା, ଏ ଗଛ ନଟକି ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି। ଶାଗ ତୋଳା ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଘରଣୀ ଆମର ଶାଗ କରିଛନ୍ତି, ସାର ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ? ଏ ସାର ଦିଆହେଇନି? ସାର ତ ମନାଲା ଦିଆହେବନି, ସେମିତି ଖାଇବ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସାର ଦେବୁ ଆଉ ବଜାର କେହି ନ କିଣିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ସାର ନ ପାଇଲେ ହେଉଛି ମାଟିରେ। ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ହେଇଛି, ଛନଛନ ଶାଗ। ଏ ଖଡ଼ା ସେପଟେ ସେଇ ଖଡ଼ାଟି, ଇଏ ଖଡ଼ା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଇଁ? ୟା ପତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା, ଚିତାକୁଟିଆ ଖଡ଼ା ଇଏ। ବାରିଘରରେ ଫସଲ କରି ମାନେ ଖାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ବଜାର କିଣି ଖାଇଲେ ସେ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ତୋଳିଲେ ସବୁ, ଆଡ଼େ ବେଶୀ ବଡ଼ ସବୁ, ସାଡ଼େ ସବୁ ପୁରା ଅରମାଗିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଉଠୁଛି ଏଠି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଏଠି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଶାଗ ପଟାଟା। ସେଠି ସବୁ ଛୁଆ ଘଷା ଉଠୁଛି ନାଇଁ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠୁଛି ସବୁ। ଓହୋ। ଏଠି ଖଡ଼ା ପଟାଳିଏ, ଏଠି ପଟାଳିଏ, ଏଠି ପଟାଳିଏ, ଏଠି ପଟାଳିଏ, ଏଠି ପଟାଳିଏ। ଯାହା ଘର ଭଣି ଆମର ପୁରା ଶାଗ କିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଖଡ଼ା, ପୁରା ସତେଜ ଖଡ଼ା। ଏଇ ଖଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଶାଗ କରି ଖାଇବେ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ, ଭାରି ସ୍ୱାଦ। ମୁଗ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ମସିକି ମୁଗ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆମର ସବୁ ଶାଗ ପଟାଳି ସବୁ। ଯେମିତି ମୁଗ ଉପରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ। ଏ ଶାଗ ଉପରା ହେଇକି ଖିଆ ହବ, ସିଏ ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ଖୁଆ ହବ। ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ସେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଉପରା ଆଉ ଛିଣ୍ଡା କୋଉ ଶାଗ ସବୁ? ଖଡ଼ା ଶାଗ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ଉପରା ହେଉଛି, ସେ ତା ଦେହରୁ 2-3 ଥର କଟା ହେଇ ଖିଆ ହେଲା। ଓହୋ, ଇଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆଦରୁ ଛିଣ୍ଡା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବିଲ ବାଡ଼ି ଉପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଫସଲ ଉପରେ। ଆମ ଯାହା କରନ୍ତି ଘରଣୀ କରନ୍ତି। ହେଇଗଲା, ପାଚି ହେଇଗଲାଣି। 10 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଇଏ ଶାଗ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ହବ, ସେ ଉପର ହେଲା, ଏ ଛିଣ୍ଡା ହବ। ଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବନି, ଭଲ ଲାଗିବ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭାଇ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।